Hey guys, good morning. Happy Monday. Ayan si Josh. Ito, kunin namin to guys. Dito kami sa Ocean Crest. Ang ganda dito. Ayan, baka ano niyan. Ito ano to eh. Building 1, building 2, building 3. I don't know kung 3 man siguro na siya guys. Dito sa Dawis. Kaya dito pa ako. Dito pa ako ni ma'am. Change oil or gas before ta mo lakaw pa doon sa Canada guys. Hi guys, good afternoon. Happy Monday. Monday na ba? Nagpo na ba ko suga niya guys no? Diya ta nagpa-change oil ta ni just before ta mo leave. So, puta karon guys, and tomorrow is February 3. Mulaga na ni tomorrow pa doon Cebu. So, nakakuha na ko ticket. I have my ticket na. So, going to Cebu. So, ito oil na to. Sunog ani siya banda. Okay. Hello guys! Good evening! So, dito tayo sa smoke. Kita niyo yan? Smoke. So, nag-invite yung mga girls, mga currental girls natin dyan na magdi-dinner kami dito sa smoke guys. So magdispedida daw kami dito. Magdispedida daw ko sa kanila. Diyos ko Lord, kailangan kikibita ha. Kikibita mga girls. So waiting na lang ko ni Ma'am Katie na makaabot sila dire. Ayak musulod guys, kay maulaw ko guys. O ko na do ka na yun no. Yeah. So siya, alam niyo guys, nakakain ako nito dugay na way back 12 man siguro guys. So ngayon kakain kami dito first time. So i-off ko na lang yung light guys ha. Off natin yung light kasi kanang nakakahiya makita yung mga mukha natin na yung mga tao susulod ba. So ayan, hintayin lang ako sila guys. Pero hindi ko alam guys kung ilan kami magdi-dinner dito as of now. Si Ma'am Katie, ako, si Ma'am Gracia, I think. Yeah. Si Ma'am Rose, hindi makapunta si Ma'am Rose. Si kami, ratulo, no? Ako, si Ma'am Katie, si Ma'am Gracia, Ma'am Sheila, Pat, ako, si Ma'am Katie, Ma'am Gracia, Ma'am Sheila. I don't know, si Sir John, Kuyo ba? So, girls, thank you. Alam niyo yan. Bisag, dili kita close, but I well appreciate ka na ako inyong pag-invite, especially to Ma'am Katie. Mamistic ka ma'am, promise. Hindi ko gusto mag-cry. Okay. It's our last day here, last night here in the Bohol guys. Bukas ng gabi na kami alis papuntang Cebu. Umulan siya guys, as in umulan. So ngayon pagtapos nito siguro kami ni mama hilot. Then i-check ko muna din yung mga bagahe ni Ethan kung ano yung kulang. Tapos bukas i-try kong dalhin yung mga bagahe, ipapaway namin dun sa Dao Market. Tapos yun lang guys. So malapit na tayo alis. Miss ko yung Tagbilaran. Ay nako. Bye guys.